Sambi safani woto wende et les pamata hunda zabra senchene la fia sansa pourra et la fille et sansa pourra te na sonne taba senchene la fia na chengtore te ni sal fatun loba atankwemde en passa tontongo et tenga me vinga runa et henki sidne buminga et mim tine buso na villa polkodo na villa polkoti bwen et nango maril sinyelle et nango maribra mbuto to yelle et nango maribra ni sal fa sentendike en pama la fille Parson Talpura, a certain D1 and Tararom, T. Amenta Lafiti, a Pura Zambia Lafi, bigger sound and do, bimik bigger Talafi. Nid hanya sikra ba bid a certain Zami 1 Yam Nampa, Macasset Bamafa, a dunda support and Saint Bang Mitba, some the door up what in Nasonetaba, Pipi Sobaya, Madame Yilbudo, a Madinata ya, a Sunton Yele, a Tobia, Lotore, Riblotona Sadambona, Nutritionisti, ya neba Santa Bang Minum Saint-Yene, Rivamba Wang, en compte Salse, Saint-Yene, Zikang Wang. Yib Sondantara, ya para, ya Mademoiselle Abibata Savargo, Bamba Pama Salse, Saint-Yene, Ilsenda Wang, Absonwa, Tutwakatan Talanta, Bigarom, Runa, Obraquata, Hantayu Pilata, Wola, Yam Wekame, Biga, Tolombe, Colombe, Helsinki, Karandora, et Tupsonia Noro, Tilpo de Barca, Obsen la Mazia comme non Bedua pour Dindi Napusa, et son rotation des avres, et Nassing and Madame Ilbudo, Matinata, les avres, l'autorité. Les avres, les Congo, la caramba, la fibre, la fille. Et tout misoka, Kaya, Ringa, Nidwatonda, Tensoka, l'autre, c'est la fibre. Ayo, Tensoka, d'accord. Dende et tout madame. Tuma e ya bilfu Pavambange Kerema et Naso comme je senyamba et ton watise son harulga me et tiam ya ribil lotore ringa et gomda ya wotu bon mamte la me tim ya ribil saranda pas lotore ribil saranda d'accord elle la saranda lotore au sa de la tienne et base bis fantin et namado la sa ribil yang la gomda ya den wona de que ni saba tabana yamba ko lotore senchene e ribil lotore ringa rilsanda ya et tien ko tondo rilsan fon ya po rilsan ya po la sala bote définition Lilsum ya ribu da fa gilnisa standing anore ti kwen lafi bala mamhanka ye ti kwen lafi ribu da mbeti tontendi tapa konton lafi donc ton nango male fa yele zabre kanga lam lam pusa 7 FM 7 TV stakande mamdunda ti pusra nimbu da zang fa gilli ne ke le son to bala pusi bar kusro ya tono pusra nya ba kam sa sakam basi toma basi isman fa on nawasindi an sakam ko ton sagala sankene renda wayango amna wona ne pass pama Abibata Savargo mademoiselle Abibata Savargo izaka fala la fibale la fille la fibale amikibale etara wenni nyamguma madame san en kondo venam sankene rilsin ya bumninga nyam tar bumten passen keneri rilsin misal ning pour son ya bumning bi rilsin do ya ribsu fo nandi tayi so manifo la fo nandi rible ni ta paso manifo fo paso mungi hiye ile mengai rible be tonon panon rible ni sari kangabal rikamsa so la tono so mundariti la mosa ton ko bibisa ton parati de no wala ton rata on dit non il la comme watinya ber poussa pour toi base ni opération donc ma mire itam en comment ma fin suivre son ya wa faire damba fruit ramba wa junamba biorumbe de faut s'indiquer wala faut on dit wa faut pourquoi pas bedre pas nam sur fou frita mekelen azem voilà zem c'est faut tar la fi bo gura dansa donc ami etam ti
ya soma luso ibarkuso asala ya soma on fa ibarkuso e nale wa yi fa zu mama sa e tinna pama e lo fara masa tinna pa ka sasra e sinkene e rilsenda wen ya bu bang la tin punido sinkene e rilsenda son konti ni sa lafi bon rilsenda sinkene ni sa lafi ton tarare gomda yi sokorengete est-ce que ni sa la vie mi nandi bi biratin di me vimde donc ton hambe di vimde la yi fa ka cheta wa ka keta bi yawa o ka ditina vinde o ka vinde nandi aya songido donc fo handi tina vimde fo nambo bumni ni ya soma ni fo yinga na yilenti fo talafi runda le pa ni bureau la fo handata vimne dite riba wawo futara ribala tara ribala donc ni ka fa sengren de ngambanga me riba mam sin datin diwa anama na mam ninga wan tutu ni pipi soko ni ka fa sin sengren talle dar fa da enanko ma henkene madame Salvatore Nengoa budu pa buda fanta hankene wa bangta te daga me ya no kin bola pa ta ran dike a bangra da ta kan talanta wala kiga ta kiga yobe kiga wet aro wakato titwe songo pipipi fo hambang ti fo tara poka buma yemelembe to bonti cholesterol la ya wa kam sinyite tia rumsa point tia be kara poto nan dita point kakang beme la kakang soba me tara buma toto bonti vitamine A donc cholesterol la ha iya kam tia wusko nyinga poka ti le pa heti yam wabra wafwa sora yam wabra sora kam ninga sim kede ni runkang soba le pa ni vitamine A wasen be fois wa poka a to men kiti ton biga roke ni malformation yamne ndorni wala kom sum budu donc misal buda fas wan dik poka po sekadan dikano kenran de ngambangi ya bonne bola mam sekadan di na yilan talafi mam nimbiga talo tone la ha ya pipi kiga tawa bi ya poka ton zangla poka ton zanga bala singla ya somati ton bangi la fo hambanga la fo ninga pratique halantit base voilà donc bun fa tara wakato la fo hambanga fo mi fo na ninga wakat ninga tikilan zemse ayo masa wa tun parantara aroma ason do woto wateka tibiga isile docteur yirte te France ou la nota pa ma people be apa bidibla ya ribbe pour la parasarandi antawala a pipi biga kiga yo wakato para mengriba donc hanan dika para mengribo a sera moro ka même pas dibi ya di toolse ngi donc di tool sa tin yelam ti soupi donc soup kangme ka rugo don ni ti fe zone da mati bioko episra ma wuso ton no ni la wuso la no pasar man no pasar man mara ore chamdari no kata ya jewe voilà ya pasawai donc hanan du supa atara model mande la panango makane ne la yam hala man nyarsi episra mangeno wuso mbore manan ndora tazema bala e pam korola yam sumninga ngi voilà tabiya soma ti para furstulo tolra ti no wusra me ton no ngamen dik Nescafé bité nkote ka somay non an monte da para attention donc yi soba handa train bon ti neba kile nyaka boko para ba sinan do mama ha pour
bio naturel da mambe yam te mana kenkeli ba wan chere ti poro sen ni asoma ne tulo la mina tan so gomne ya nyam goma zingete za so ndama sun cer na yino nyam go super yelle pa di ta yebe za ka so na re no bon za ka so mi te mi na ranyu bala papa yemra tumti tuma yut voilà donc ro mi te na rami la katile elle pousse la barque so ti sen chenere we ngwa e pa ma venem la biga son do woto no miti akatara riem hantuen singri ti pa wala ama nyoron bis may wulgi ton nyeme nyori bil voilà misala point fa gilbe me fu han dore pipi bi ma ya soma ni biga bala biga han pa mism kangan non seulement à son lam ta mémoire ya woko le son mais ta tun pam problème génital damati fa ya soma l'appareil reproductif voilà biga mengwengo bi biga appareil reproductif bi wala biga ha bi puta bi bla han chene a roswen voilà son da bi mako ya na serla bam dam fa ta yi soma la nanti pipi ma ya toka donc yam han data meti kwa mapam la fi pin na bra mi ma na pa han do bere pin so ba lobe ti aya redo apa soma denyam duna lo ta konta kaseto sala konta sala to singni na kuni singni na so ba kuni ti bala yi nge cholesterol ni so ba tara nafa buso ni biga aha ino ngena ton han sing gisma kuni ton da nani ba fi bala noru wuso ni bu wuso kala mengeti bo hila bi to bra kon kwa makoma wala yam hanan wazum komya to bi etiam nin ko num passé est-ce que guole aye masa na salam voilà donc bi man na etiam dikon ko biga singa anti kuga ayoba ya na yiti biga ton on forme à cerveau ton formé soma yam neme donc han ko koma non seulement arrêta makatare et kasserle ta tun transformer komi ya koma ya nimber nutriment voilà je sais pas nutriment on da vore ba nimber ril han quoi voilà ya nimber ril donc ton handi koma ko kwama non seulement à qui tu comment ni na libre midu ou bien ta qui tu comment ni yare soit ti ya biga tu ndore ni problème et faiblesse sexuelle yam neme donc comment want ti tikzini ngawa zikang biga na pas ma problème ou quand on anti pas sunwa ou quand anti ngamenti pas bioko le foie son roi donc ya bola ton data ya biga la fibi biya ton kala ton guma nyabara ya rena ton kilan ning note ti koma nka compte biga anafura ya biga na isoma bio d'accord alors na poussé la barre kuso lamsambi si Burkina Faso ni mbuida takada wan senkene rilhenda wenge eringa Burkina Faso kane neba ne rilhenda wana neba rita soma ribo sun what to rimti sekfo ya fondi ti pour pili ganyibi ya fondi nura nuwe yo brara yela o yetubri soma be e dikiliga wogoro sa 1% en so ni mbuida tenika fa kota ka se tenika fa kota san takade senkene riwenge tenna chenga te kila bala lepson wa do apuwa ça daza diza soma bon ya yamnan desaninga a temenga a wala ya fasi voilà parce que net ha dit soma pa be da muy pipi ko ba ndi tin ya soma non ta ton da muy pina c'est tin dit ya soma voilà diva kabene di wusro ton di wusro tu ka soma ouais voilà pour mettre ou quand même ti voilà ti diva ka soma net diza soma bon ya wa fo handal mam ta so ya fo handal lafi la folie de soma bala ne bu so bien meti o foten tuma o yibeo ti tan wa zabre ba fa yi ki ti tan wa 15 heures pam ligide na yol na nantira wa bienga donc foten ta wa 15 heures yolo wa pam ligide nantira koma wuma fo on kose donc mam pami wodo fa ya folie de soma sike si ya koma wum fo ay ta za ka ti 8 soma moi ya nan di tribo
on continue la période tar vitamine c'est minga tar la de sama ya ne tar lafi ne treatment aya berere ta pura berere ayeta dita sama wan ka sama yi kanir pura ya berere kadere ya pura ya berere la dita sama yo continue for pura ha berere ga fo dita fo ka tudo riba normalement dite fo ha tu diba normalement dite fo pura ka sere yiye asaba sere ntara lafi asaba ko kenda sama ne sin dit sama la ka pura yi la dita sama yi pa handar pora ton di soma voilà timbe ti par pa handar pora to dimbe ta somon di dimbe me ta som pas di parce que diba et voilà c'est mo hayelam ti sabara ne ba ditala wuso ma kap fana tar pora bon ya yamule quoi yamule il faut pas me dire bon pas me dire voilà sinon bon pas ham tar pora voilà diba voilà donc som di diba soma voilà donc à tous les diba quoi tous diba am diba ndi soma parce que les dibo a som di ribo na konye menga lafi ni bigambe pour lafi adouane die bu mu ngi légère ya dañu se pam la fi nga ma ba kenda me anam sidi la sen dit bu ji sont pas ji ni ngantara c'était serré était talking parce que nezibo a serre de terrible ni sinter vitamine wa frira ma a handit frira ma songra menga insa la songor bila ninga sin be pour moi akar haye tiri ba fa potin diri buso ti won 4 vitamines donc ka songor fo ka songor biga be pour moi la partie kinesi va sur de ta fruit ramba gusu and fruit ramba gusu songra la mais la le songor bila ninga sin be pour moi pour azekan be hingra ya ba ya ka hande tan tigare ayo non pour le moment le prix sommeil watar ba fay nditi we soma watar bu songo nditi we bandit bu mun ngi na ya mu hiti extérieur wat kawala mun ngi ton ko ka parce que ton livier donc qui veut kamana ne benga parce que ton livier donc non pas doit être sommeil en tout cas nous ira kare sommeil urita ya ngamla nela talaka tarari ntire haya hanson son badam nenge ba matin ya tapta vena andit bondo pam yibe jem he midi wa han siagade lable pam zabre la tona nuka tatam pora na mia on wangon te pam zile ni na ban tontara newe lewa talaka tarari tirede Burkina ka nembuida urita yari voilà au fait et Rimbe ba bina be uratam tu pour rapide voilà yala uratam tu pour rapide ti ou pas rapide ça mais sinon diga ton au doigt Rimbe tu don di tu voilà spaghetti ramba en fait Rimbe 4 voilà ibero nous da café midi ya voilà repas il y a soma zabre mais ya repas mais ton mon sabo ton pas détenir ibero na yikbala en pas mouille voilà irita mais nto yesa mouille tu dis mouille menga ta semaine menga ya ribala tien kabetu etinye nebrita somaye même Amérique ne Donald Trump na manta ligida ne mbebe ngweko donc c'est tout ya ne temha dunia voie visa na sa fa la ne mbeng undit tigara te ne be ngweko ya nyime nga ya wena menga yisneba tineba yira taba nemme nan dime tinemme ganko ni so ba ya dunia fa la wena mi yisi wotoni et puis c'est barkusro nyam fa sen kete Savan FM nyam fa sen kete Savan TV wa ya il a fait ça pour la be et la fille il ça pour runa de comme na ril sanda jile songo da et de comme da ni salfa sa ndi totoninga et si ça a singre l'autre la william te et ni salfa sa so kamen sokra yibu sana jile te edilenda not tundi to soma faut vime na nditambi
before itame na vinde dende elbe son kan zugu te pour débarquer signa yam te sawan me delam so son wa te son rani madame il budo madinata madame il budo madinata ya bang mita sencheni de handa wenge o konte la sala sencheni na wenge ayibu sobar pama kaset soba c'est ya mademoiselle Abibata Safargo bamba pama sala se madame il budo madinata dengi te son hone bami rundarara madame il budo madinata par ça un toutin et gafara et tout para a pour ça de tararo par ça de retourner ti yamulita sa dan kota biga bisim la bisma bala a signe ro mata kan talta kiga yuba ya no kel bola para se ran dik sen kenere len wenge a tnail ti bisma be wakala wakat fa biga tin pamni bala ha ni bala biga ribu kasar pola je para sa ran di bonetu snail ti bi ma bunda d'accord posre la barca ni sokrein no wuso para wuso yetam tiba men katal binsko mi bala libra point bumi na manti binsko mazina libra na fakabe bala ti point duno noa ton tenga compte bis ti business ba apanga anafra kale wo wuso ti le pasme ton handi kwa kaman bi beng bi libra beng ki ton lande mo fukala me Yaka soma zanga la rika nkela moha en serre bon la le boto bente civilisation la ram nanta sonro zabra nantos mam ninguida woro ninguida zanga bia burkina faso ninguida burkina faso ninguida zamara fa jita tondo ngewo yi africain teta zamazem se obtain si bato d'accord nanto zamala fa gilli ton han kalebe ti liberandi ki wone poka kama na ne poka anafr ba fi katar ton ni ton dende parba samiti fukwala kiwa fukwala baninga wala fukamana fuka sabanya kan ti kun rumsa kasegari bala nafra fala be poka poka nge donc ton sera la men weli ki wone poka na yini ti binsko ma wasoma ni pipi yibo somme ton di ba pour ton seran pa ma ba ya banana yemri ti ya orange yemri ti ya boko pasteke ya tisa bisi ton seran mo ka même pas ba ya yem darfa rime ya ba ya seran ti seran yire woto bala ya no ton seran di voilà la noix bela nti pin ya na tayun pin la auto on régime alimentaire ya ti ton sekaram di tisa bisi bamugunu darfa la ton katun tunu na ti boy ton elam ti katal ligri yam neme la le pasme handali ko orange yemre 1950 luna lebra orange bampi la yobe ou bien bampi si la yemre ne ba yemre ka be utiliser la hamoro pam ti aye para hindore sera morga men ditiri bamba bala nafra na kinga men ti songa ne biga wukmen boko voilà liba alors qu'on bisco mapanga na yiti biga pam lafi ni fa ya hana wa pa super ya munguli tesarin te super mba la ayur wala ko tours budu la rayi café le wala tera man passé voilà bala ni sabato nam sa biga ya sida le passé super watara wakati ya sida la hantara bligidi bibra kong pangi nyare paranti tati biga ba habinsu na songa yamba tibe biga yisa ha ya lafi yamma ngana mikame lotura yirken ka totoy voilà donc soit il yam tu tout ninga la ba handa to bunninga bala ninga no wa mobile tara sorry bioko comment on appelle ça je m'excuse manuel quand tu payes la voiture tara wala kinda no turum sorry voilà atara no turum sorry c'est vrai ngilim bala fo handa mobile kanga fo sakana ngala essence be fo teni ngala gasoil donc fo hanyi kentira
mobile ti etinire isar fet fona ningere bisapel da patera na kinga zizara apa yikime ngai ningo me ya wotu d'accord donc ton handate ti ton kwa mai la fo yiner bero ya wakat kanga la ton segadan singi ti boli soma nditin na yilenti bis ko mai soma ti koma pam lafi wala ring la yeti tunsi li soma ya céréales complet la modore ti tira bisra izani tonni il mo di tadarfa le parme ton han pa moi kenne saladam nyeme ya soma ni ton yin lafio okay ayi woto fa kete ya paranen la gomda asan do wata kan naiden ton pa bis ko ko biga la biga ha se kata kiga yobe tiyamba wilita atun buma to ten pasa wala adile na pon ya buena to la ten pa bil fu tibiga ten watun yon sabatori d'accord pipi ton tsarnan singe ya kora sanka fuka la ton tsarnan ko biga donc céréales complet le wa miasa bala céréales complet ne wa sima ro ha man beton to hankaning siba ro kan ya wan toto donc rin la ton wi kirmenga ni farine enrichiwa ni biga singre ti ya céréales karama ti ya feya bumu ya soma ni biga nyinga ti nem ti zin ba to wele akata na fni biga bala rera makaten transformer yelba me ya tokne voilà donc il m'a bouillé face c'est la bining ya bonde bining ba ma hanwor nem do biga go da men ta kana manda wona et ici de la pour pas compter ah oui ici de la pour d'accord ay na pousse la balle ku so la sen ha chenta la ha se biga ta yuma yi masa miti yamba la ipuna sa nam to binye man ta wakat bo yo la nyaka abis masa biga nyem da me antita yuma yi ba hampidi ton teme yeti ton tumda zimsa ton waya yasia wili tonte sasa ngano nya sasa ngano nya ga ya mi ya handa kabe na ko don fa hinda ya da to mi bile ton te furo sa wala ngande ringa sasa ngano nya ga ya sidbi bala pin sasa ngaya kamara ka fukwa kiyo ka fuke ni koro to sama fura fo pour ning vitamin ti vitamine ni himbe be no ya ni ya soma ni to ni labunda gomna ti sarsa nga nobda nyaara la pause c'est da bondo sabo sora no ya baninga sarbo ranonga ya kazi wa sarbo kazi wa ndara yida to handa na mbolo bena bobolo ne misum la patin tu la kamana sarbo ya il parle so mo duna wa misum tu la bete yalmani perbe ningi da citron ningi da pousse vin la madama ya wala l'autre obliga poka obtero fokala nyaka poka yorandika puta masa ya zo masa kita man sarma bati yele mbulite a vitamine ka wo d'accord vitamine ka wo bala anafra fa ya poka poka d'accord par de le roi par rapport à katenti yida et tu gomle par rapport au runda yida et tu vous fais sengri anenda mara wuliga kana so hara wakati na soga noa et sarata pourra wuliga mte yam ko sarala senkene biga sawa sekana dorame rora ni yam ya riboneto ederam tilewa eribam zutu ti parfum central pour être un diribam mais ti tonda ta be kam hantar yam quoi ngi waté o santenga ti so ndo elga be donc para hantar pourquoi buma yem la ton segaran de ngambange payati biga men tar pourquoi la ton segaran untungu tabi tibrita zim sara bibrita e ton pialam tumana ayo no kene ni sina ya somati tonton dogo la fi pourra ya tono nan régime alimentaire ni sin instauré tu vieti bioko la fi la bala donc yam nan bang pipipi ya muni ga bamba ti saka da mendi inke ne céréales dam ma wusugo ni le wame hayi céréales dam ma yasa ya na le wa kene
ye tisa bisi han le yibene yasa ton sekanen de ribra taba senkerwa yahuda man ton ngame la kaserin yi wusoye voilà ton menga to manda la zaken tore yuda yeme ya soma titetin nescafe ti bon pour so kaseran diki ti sigare pour so kaseran diki lam kotum babaramba yam hangu sigare da ma I parabatora me ka somai donc ton seran talla no kenre nya pusaramba la bumning honda ya tobe ya empani ya totoni ti para wata po ya be arate ayam konta ribninga ta arate nyintiti ndik makari pani ngata wala no karse pani ngata wala bo mpati di bum kabe la pani ha sekana ndata bumninga asira na namsa men pa kwen yasira la haka pami nda ya buyin tia wuto nanda hala haka pami ya buyin zuru ya en kiense chene pour wen bon ni sora fa ya zugunwa ma meti lam tia zugunwa ti boy ma min wan taram pour mam talla la rara yemre la même yiki yem nan chengan ti rame poisson braisé yamle balanda kalma amele wan nan chengan ti ra poisson braisé wali la am dik sora la king bla foma mam wan zinu wa bat nam to bibiam le kalen taliam le wala donc mam compris la main tu au fait ya ton zugwa la yel bamanda ti ni na mengi exagérer la ni na ti fono cabinet zini hakare katin vusi donc c'est pas quand il soit dans qui te biga yi bi c'est toujours la nutrition là qui te biga yi biga les arrivés c'est pas pareil mais ça pas ça indique moi balla ça indique allez ti pour zab yi wasan serda tara romala OK d'accord tori me ngobe kasami fo fe mo ron ditambala nge d'accord masana ki wa ne sinke ne zulues ni zba ni sal parasan ni sal bude fa antendi ke enten pame arilson wen ya bu zulues be ribra poa enten ko wala ni sal hanche ne kwa mawen si yir fa kama libni sa kwa masten tenditi somaneba nin tenditi kai somaneba ya buma yemelam datini ka fa bangi handi kwa shukra kwa mati bonbon ti biscuit bior wumo sen kede ne boîte sem pare anafra ka wore ni kom ton kwa mai buni ha fasi yitenga ya ni kot lafi donc ton hanan zale kwa ma ti ndate yi mer bero bidu gunus bumma ni samam site mo ha donc sucre ti boy bala sucre ha yi kalwa nasi biga handike ti yi ka kalwa nasa ti bigin ka zuetin kanongo rem nan nam salam wala yingu sara wayan espoir wayan haka zet no ruso na yelen ti songa na yinga po ahampa ti sucre yira yi wata talan walti libre betere atei diabetic mabaye kabeta be ndata bi baade diabetic ya wala sikra ba OK voilà donc ton handate ti koma pam la fi bureau dina ton tal contrôle ne yelbam dam ma fanjile le pasme bonbon ramba katad na fubuso ne kwa me bala sucre kan ka somane be le yinga yambi sa na yorde rodo mata yit soma donc aka somane yinga ya bise donc aka tum ne sucre bame donc sucre kan na kenga ye we na king biga zima poka nti man ti yinga hawa pa no bilfu aka mara totoy ira te ti biga zo ya exposé na yi diabétique le pasme a tout me quitter ti biga men man kalam bala biga ha baba hanta diabète tamata diabète biga ro diabète to kamin ti biga mon sucre biga te mana kalam ti am ti awa bumu mane bala na ya pukuni ya nere ya wa baso to voilà donc ton segarum gumsa wusugo dar bang rilni ton na kon kwama ti taro ya soba neba ta men ka soba neba anke ne ya mame ka yide
5 grammes parmi 5 grammes ya son bilibal ne nous voilà to le siran buni na ko na ko bilen dite ni ko kanga pour quantité ni na handikra ya soba ne la ton hanzu wona ntira ti samsala ti burmala ti belebe tala sikran pare tigi hidimbala tigi hidin rara yema ti bigali ta sikra wuso ya ma wuso donc ni fa teme ti poren ti biga watal tension. Ok. Voilà. Ayo, ina pusila bar kusoro. La ton na wera nebkere, il hangom nebkere ko ka go neba fa yelle. Il go ba par yelle. Il go ba bi yelle. Si yel fa parental pour yelle tara rom, bi hen en doron tara abiyon bilfu. Il hanka gom do pa yelle. Il kana yi kana yi madame. Rosalan di bonetu. Akaram vim pour. Esna yelenti avim sakra yene vim tout ta. Bon, ya nda gomba tilora santé générale la tono sekaden dirimninga ya na moro bati kora la fuki atal nafro ne toninga ya moro titiga bisa arazani tonni ne ya soma ne tondo ya moro ya soma ne Europa gomba Europa yelle ya soma ne Europa donc kerni biora taba sen kerni ribni be boîte so wa mam yel mom ha abaye katan nafre ni ropai donc ton handa tan mane songri sidba ube sidba mi handa tan saka ndi ton diba ba ka nome ribni no ton han saka na yana yileti am lafiwa lui tori voilà donc tingi la mti boy ngati na so ngata ok donc bunni na sembe dar fatara apore ti kasaran lo yena kasaran nkatai an katana bangame an lo mena bangame voilà irwo mamti wala rama nyubo wutra mi lam ti rama nyubo kasomay kene mit hana mitu ka tembase bi bourman bil fu ri yalum tira me nyudo brama oktara pangwa katninga est-ce qu'il y a plus salem contre wala zikan weng sen kene rama sincèrement dikbi sincèrement dikanzem bi rawa matilo pamela bon comme ngom Europa goma nan kelen profita men yel nimbuida ne ba fa ka yemre ya misal ba nimbulla nasi fa ndik nimbulla yemra ya nede ya tutule la neda abuma fa amanda la nerabu bala yi hanya kiyama na man bumbu ana mana lame kan na wo mani wo ga men binze kamengi tarata na mani ni kan soba ba han yiki nirzime zen keria est-ce que ana le di karama man ba yam neme lam na kelem profita men yel nimbu da fa ti nke ni excitara ma angroballe ti ram ti Nescafé ti drogue ti bioko sigari fa gila akata nafre ni rowa yini ti boy nyam handika akingra min ti man buma yemen hombon ti acide ça fabrique de l'acide dans l'estomac, je sais pas comment je vais dire ça voilà donc alors tu fabriques la buma yemen ti acide gastrique yin wat ni ulcère dama donc ananti ni reka maton ni ngako passé ti nan ni ngako ma haler ma se hémorroïde hawa ya nana bala acide kan handik sola na lo bala ana medera ton pura la medera intestin grêle ma fanchen voilà atu me wonde be kon dura ton ga ka hanka soma atu le be kon dume wa hal ko koyo ok porton be entre kokora ne bioko nyara teke port bam ha asida han samba manse ton vi ma hanse yole awama ni sigara la mameti excitera ma na wani na soba anafra ne ton ya boy donc nam handate talla firuna ne bero dinna ton yaka rama menga ton vi ma pour
donc mam da go mam ti nimbulla nasi nimbulla yiba soba ya neda se un concentra mengan tumne a handa ton concentra mengan tume akar gomira to gwami balara tamta tumna yisoma donc ya nere men non gata yela ka gomne ba guso ay jopa me ka wo to bala anonga ningra menga suri mara yela donc min kan sob me handik décision te ana kena ne nera a hanzems ana kena aka zemsa kana kenefu donc handik décision te no mura fokati tabasi bara kwe la huno mambo de nimbam damafa yam décision ni yam ndika rama kana song yam ba yemere taba soba me ya neba ndika décision handik me nere ka teke donc on dikra ma me nintori ba ni ba gomni yamba yampa na to ngombasi la na soba me le yira me bala ni handik ne ba me sidin katwe la yemen yibuta ba hampa am sagal songo namba same la soba ni handike hampa voilà ya hankala mbasi la buma yelam na yeli yam na nyowa akana ko yam bumba fi hampa songo ba gambe to bonti maladie cardiovasculaire ni AVC ya danya ya menchen babam pousse donc i hankala tin chen zikanga bipi ni lebere ti di paleta no zon koma ti di zon koma la de yuri bisap namba ni sikra me henzemse ti ya soma ni ton va ni ton la fiwa d'accord voilà il faut c'est la barque pour senti yel famille peut-être ngomna pour repas fundi anu woni am woni ko en yolma yam o bese ran di toto ninga c'est ça de grib nisba en talafi o vima pour ne o kadam vi c'est yel fam kadam vima pour yam tempo ni ton senti ni yam sen ni toto ninga runda vima pour diknak Burkina Faso nimbuira obriba nyam tokso ya wona renga neba rita soma neba bora po wepidi neba tunga riwa wa madame songri toto ninga nyam tokso non poussi la barque ni question que nga pose e wala nimbu da kane mure markam ti nimbu ida ba parite soma yi ba tunus da ribo ba mi pa tunus ribo ba ram to ba kusa pidi bale ila yida rama yuba yida bumba fa fon king zinye fant nyati ya zama zinye fatan te rama yida ram ubi nemdo la fo han pari tu fo ko piti fo ken tu yudu rama ni nemda ye watani pas un brésil ni la kay soma ya mu rama ti lo ne ba wanda nemda kuso sa remarque menga rama rinda paso mai bumu mingam pa konti yamba la fiti amodo ko mbal kera po bana ngesi zizi ne ngo ne dam po yudura ne ko ba po pa yid ne banas wallahi kele ne yudura d'accord la sani aptaso ngenje ti wona kana ba to ba boore ba boora ma yuba ba junamba to yudu zemsri yemi yasikare la Muyuru zemsri tiende la soma d'accord ko be lafi fa to to no million tisa indi to wala sikir bebe ir moro man yi wisara bili fo ni ti yami pa rene nge o modo man sport bouge de bili fo la fo yinga mi nyayi gidame no fa yuru wasikura oto no bezinye ndam pa nyere gane yemi pa soma yi lazima sama si moi c'est yes yawa mioka madame d'accord ayo madame l'autore nyamu ba mlio krala ere ngilinga so ni buida usra la mon ko taskanga sentiene ni buida sendi toto ni Burkina Faso kane usra yawa obra pa madame lekra usra goma reweng la yam ta oso nyaba loto yema nyam ta ram tin buida rita wana la prasa ran de wana d'accord ha ne mam takoso ton ka tumu règlement alimentaire balati boy yela minti ton hanandi yibero ton sekara mono ka mendi ki bumu na ko ton panga bumu na ko ton panga ya han yitu ko repousse donc ton handi ko repousse ndi banse ton tendi ka wa boy passé ka sekara ndi ka kam
parce que dit que bioko yam musgo ka sekadan dit que sucre busri buma fa sekadan zem same na sa dama konton bum nga mbonti Nescafé nete ti ton si den dikin soba lieu tori lam na yela yam ti am kenkeli bawe na sa tinga aligde men ya tuwa yibla zaka même quantité on ya mahandari tewa ti boy bala min tan na fra ya soma ni misala nyinga kimi ka kenkeli bani nga ton be ton kama so ka ni bala ka jeta yela awa donc non seulement à son lam ti ton tension sigi la kitram ti sucre yi ton ninga pourquoi ti a ni sucre ti a ni si ti a zala motula ton nan anafra ya soma ton no yid bum fa gilli donc hanzu yibe ko ton handi que ti a ber ni kenkeliba ti a mas ni kenkeliba ti a buni nga France qui ni kora ne pa ni kenkeliba wa yam na mi kam ti am journée na yi soma foto me grandi fusabo kele mbana kenkeliba kele foruse upo winge fatara la fiwe fo na yi kitu fo mo bonda dik Nescafé ndogoli ko kindi zozo mo wala yangi tinwa ya zi sembete hamilo gibeyo ni ne ben ketenzi ni zi ni mudam gibeyo faso mawe midi waton halandi yari yari toko toka ti boy ni nan konton panga ti tonton passer journée donc ya mui ya benga ya sakabo et sakam ko boko poko ka fuke bala ni nam le bana wata zugu na yilit ne babange ton la fo ya bela singara voilà donc hanto anzu nyena se ton hanta zabre ton tindi ka bumya léger soit ton ganu ton pali na ton hanandi ko léger wa tin mana wala bioko concombre ne concombre ne tomate rama malagmana soma ti zakara mwabe labgan ti ami bere te irin largande ti soupe me idmane irin largande voilà donc ton tibisa tara nafru sone ton misa dina ton geha man ni bam valeur dina ilenta sidin son tondo ton la fia pour les passe mais ton boura ton mala fuka boura mana boura taya beda ya ton mabe la kala intosi il to tar sira tin nafra ka wo vitamine KB ya puto bala ya puto donc bulu ya soma tiam be traitement tiam tara lafi bulu ya soma bulu ka fuka ibezi ni ya fare na ya moron pa bulu bamba na yilenti ila fo yi soma voilà ayi bene tonte me ason tabni bumba yemre yunga riba nafra ka woton ton han dizimera han logo seti ton han kapa mandi bid basti beurre bati irgan kokwa irgan kopte kana la ton sa kan so journo en kali nta yunga wa poulet la mane poisson braisé la ma nchengande gomo poisson braisé na wa be han gomo se na wa poisson braisé ne zugo ete kono bien hen ne han contre la cuisine donc ton han wa ba woto ne nchenganda ana mana boy pourquoi katumdi pourquoi revu de yong tu ton data ta ton pizza donc yime nan vu ça mais ya yibe wala na yiki sing toma litiri ba pon ele kaitin ko lafi ale contre la fille la ton ya le minti ton da liru ho yong anjiwa na yiki tininga yilin ti boko yinga yeme foya mami haka no me mike fo handi ya sa yi haka no me ya mo boyi haka ya voilà donc ribra tala wakati yibe o ya 7h tita 10h ton elam ti ton kanon no swake ni fanda te éviter crise cardiaque ni na moro sokno yibe o ya tile yibe o riba ya tile donc ni de me i han twendi biri zabra ihantunji biri la yibe ko liba ya tile bala yibe ko no fonda tan démarrer batterie fo hanka ko chargement a 4 man ba fi
donc bayan força wakatin watan be ana yeme voilà amda kan wazini nga nyamda goma konkomor goma e goma wala tomatram goma wala fruits et légumes na sadam tibara tis bisa la matin kon la fi et d'ailleurs mi madame da gom de poisson braisé o mi wenwa tinye wenda asonson wala nemda wenwa e obni da obzena ba possible ni da konkomor tiyam saratin sabatin kon la fi ringa ya le problème saratin ne tenwa wala zima wala poisson braisé c'est concombre nare na ile tira wayi yomuti waya zule wala ya mkonzininga voilà donc wala mutobi ba yibebi ti yong pe alpanare bati ya yong la mana yira ni la musokrasi bon yong ya commerce le parme et ya yong la ne ba bouge de yira donc faut ha invite ne la fait am tu faut en parler en coin so ba me pas sacré la mam handire poisson braisé na fa ne mama ya yibeut mam di soit mam di nguniga am pa yunga zinga halo mama wa ba na fa ne mam ka voilà ka la fini minge ok ringa ne ha wete arim ti ya somaya ari somaya sa ne yamba ya sindi wana ya sindi ta pour pidi soma ya bone bolari ti wenda atwen ko la fi wakat bol ni sa to itari soma nisal hawetari soma ya ne den tout règlement donc ton pipiri va se rendre la fibre donc fibre là yeti be ki wo pok pour benga le bra kamana pok pour donc kora voilà kora le pok pour voilà donc ba parla pour la fibre b ti fibre kanga e ya wani na sima voilà donc nyani he pipi deuxièmement lila ton dibra pourra ti boum zinbe to bon ti graisse saturée ni non saturée mbe saturé ya boy ya boum nga fasin kerne bioko wumsa kama non saturé ya boum nga sen kerne ti salena voilà ti sakama donc protéine bam ni compte ton sumre lafi ta kinganti ke no wafo na mano o bioko o monteur gasoil e kama nanti ka kama ha vidance voilà donc kakang no vidance ton ni zima vidance ana kinga menti nyakale gada na yilen pa mon coton panga donc linga ton man la pas de choses graisse saturée de voilà yitum sa nenge ni graisse non saturée yit ni ti sa weng ha yibe men passé donc glucide ya buni na phase qui ni ti ha et nafri ti a mou ti a beaucoup tomate ti a concombre ti vitamine da ma phase na taba nila anafra ne tonno fa hanji ku wannan fa hanji ku kubi pomme de terre ni so ba fa ya soma ni tonno la fio wen ton ha lobe ne ton sikaran di ti ya soma men passé ya tonno morwe ti darfa bidun ko Comment au moins 2 litres par jour. Il y a la somme en étonne. La water, nandu kame. Water wakato. Eriundum bala. Il était tivé au pin de ko menyubi ya somme là. Ai kibi au pin. Ba faut pas brosser fnor. Menyu ba un verre. Tia somme lo so ta la. OK. Mi le fa ça la nyam ko baba, la ba même pit ni tono. Donc comment nous ba yibe rapina? Ni an bon tu cuire no yiki kabro nore fo kere da nyume bala bumbe nora porto bonne ti bioko comment on appelle ça encore wa na ba hayenda c'est des parasitants ya waja des parasitants boudou donc
vitamine bambala de parasita ni nga hambe ton no yibura ton han ko mane anan kelanti tipa pour en no da fa gili ya pipi koko ura voilà pipi koko ati ko fugo e mo balé ngombo ko ma un verre balé nous te kele le sik pour OK voilà donc il y a soma ni tonlo ti tonto pa mi soba la buma yemembe Para ton to yure le magie là voilà je nasaria mara voilà nasaria maramba kitram ti yibe wati nora ko ma ya wo yeso baka tenvele ba fo ninga na tata voilà donc les sensin de tiendo ya baba basi voilà ba ya ma ambasi wannan mi kan ti ma yiki be ne hakul ko ba fi ka be no donc on doit ya buni yam tenvela sabati yam soma ti konti la fiwa donc ya soma ti tun ko ma wuso na yilin pa ti ninga ko ma da sei bala hanse akitan ti tun ndiare akitra meti la femme borde d'accord ha ayo ida wa yuzu mun ne yina ce na yam na fa sai yina sawa ayo ina lo wa yuzu sa ni yam ba san ta ce misal watin mano yam je ko kasete kene yam ta misal Burkina Faso kan ne ni bas riba san ya toto ninga lam ta sa pour obra sa ran di monona a titin ko lafi Mtaso po mamne mtaso. Ba sumonti tia soma. Ibi o fori tamen semsi. Yamo dan tumoto ni ibi o ndi tizem se zabre. Mintu go tubari zabre tubari zemse. Wabumu ya fasan buru. Ufandi ndangande. Mami tamti wakati fa mando to bale. La fiona pa ba la flori tenti lodo yi mena mingi zabara yenda baba tenti lodo pa ndi fo poko pidi fo ketin deti ifo hara ya woto na fosi la barka so ayo isabi se fa fosi la barka runda la fiwa yel sasa pourra et derrière madame il budo madinata ya parsan ya bamita sankene de tsanda weng ne bamba il pa ma la bouteille s'enchaîner ni ça fait sincère dit des soba et 5 sincère dit ton zine la fi pour bisen doré un talentara qui va yobe sincère za toto renda lor pour ma santé talent tara bisim ya crée pas ma veine bouteille toi et natin ti madame il budo madinata ade obe pinsi nyam sandat ba et tin pa ma obla kaseta ne sana mbolo sababu et tin bolo la banga piso pela nous piso bla yopwe Pini la yobe, piso blanu. MT 75, 67, 86, 65. Et sans boloto n'a pas ma salle boutote s'inquiéner, vima wenge. S'inquiéner, il henda et serre indicato ninga, un ton pam la fille. Et bam lourd pour et le pam. Mademoiselle Savadgo Abibata Bamia Kasset Soba Bobsen Ndiko pour un talcarom Yane Madame il Boudou Madinat la Pam Sarsa Saint-Tienne pour exemple ce série Totoninga Obroa pour Kellen Dika Sarsan Ning Obnochen Zugu Hati Biga Kellen Bitne Yamla Niesom Biga be 5e Caldorana Atara Yumpi la Tabo Hati Kot 21 Kellen Gule la Barke Deniam Fazang Sinzini Kelatonata Wakanga et n'a poussé la barque et quand il la seka wakati lewat pour te leta pam taba et la fille sans sa pourra mwenda konfa e ril henti sekdo mwenda chiti tun lo tema salsi mwenda kumba da mafa la fille ali mwenda konindari